Pero kumusta ang health ni Tatay Digong, Gang? Kasi Okay balita. lang man siya. He's okay. Okay siya. Well, sige, may katawa ron. Very lively visit kay Tulumi. So, actually, he wanted the four of us. Pero, dili na possible kay, syempre, kailangan uli ni Mayor DM Sebastian kay, syempre, ang Davao City. So, kay nagpuli sila ni Rigo. So, bale si Councilor Rigo, kauban na namo diri. Ugma, hantod riding na. Yes. Okay, Gang, salamat kayo.